ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁ 2024ରେ ଯେଉଁ ସିଟେଟ୍ ପେପର୍ 2 ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ତା'ର ମ୍ୟାଥ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସେ 20 ମାର୍କ ଆଉ ପେଡାଗୋଜି ଆସେ 10 ମାର୍କ। ତ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 31ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ମତଲବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମର ହେଉଛି କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଦରକାର, k × 10⁻n। ଏଇ ଫର୍ମରେ ଥିଲା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଯେଟାକି k ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ kଟା ହେଉଛି kଟା ହେଉଛି 1, kର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 1ରୁ 10 ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି 83.7 ଅଛି, ହେବନି। ଏଇଟା 45 ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 8.5 ଅଛି, ଯେଟାକି ଆମର kର ଭ୍ୟାଲୁଟା 1 ଆଉ 10 ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। kର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମର 1 ଆଉ 10 ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଗଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହେଉଛି ଇନ୍ ଏ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ABCDE। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମାନେ 5ଟା କୋଣ, 5ଟି ବାହୁ। ଏ କୋଣ ଦେଲା, B କୋଣ ଦେଲା, C କୋଣ ଦେଲା, D କୋଣ ଦେଲା, E କୋଣ ଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା ଯେ ତା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ 2x + 10 ଡିଗ୍ରୀ କହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ତଳେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମାନେ କିସ? ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମତଲବ ତାର ହେଉଛି ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ପଲିଗନ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯେ n-2 × 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମତଲବ 5 - 2 × 180। ତାହେଲେ 5 - 2 ମାନେ କେତେ? 3 × 180। ତାହେଲେ କେତେ? 540। ତାହେଲେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମତଲବ ହେଉଛି 5ଟି କୋଣର ସାମ୍ ହେଉଛି 540 ହେବା ଦରକାର, 540 ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି କିସ କରିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଲେ, ପଲିଗନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମର ଏ କୋଣ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସବୁ କୋଣର ସାମ୍ଟା କେତେ ହେବା ଦରକାର? 540 ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏ କୋଣ ଦେଲା କେତେ? 2x + 9 ଡିଗ୍ରୀ। B କୋଣ ଦେଲା 2x + 1 ଡିଗ୍ରୀ। C କୋଣ ଦେଲା 2x - ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଦେବା ଆମେ। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 2x, ଏଇଟା 2x ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2x ଅଛି 9 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁଣି 2x + 1, 2x - 1, 2x + 5, 5ଟା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ 2x କେତେଟା ଅଛି? 2x ହେଉଛି 5ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 10x ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି +1 - 1 କଟିଯିବ, +1 - 1, +1 - 1 ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆମେ ସବୁକୁ। ତାପରେ ହେଉଛି 9 ରହୁଛି, 5 ରହୁଛି, 9, 5, 14, 14 ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ? -4 ରହୁଛି, -4 ରହୁଛି। ତାହେଲେ 9 ରହୁଛି, 5 ରହୁଛି, 14 - 4, 10 ହେବ। ତାହେଲେ 10x + 10 = କେତେ? 540। ତାହେଲେ 10x = କେତେ ହେବ? 530 ହେବ। ତାହେଲେ x = କେତେ ହେବ? 530/10 ହେବ। ତାହେଲେ xର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ? xର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ 53। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ xର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ 53। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, 2x + 10 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାର କରିପାରିବା। 2x + 10 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମତଲବ 2 × 53 + 10। ତାହେଲେ 53 × 2 କେତେ ହେବ? 106 + 10 କେତେ ହେବ? 106 + 10 କେତେ ହେବ? 126। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 126। ସରି, 1 3 6 5 10, ହଁ 116 ହେବ, 116 ହେବ ହେଲା, 116 ହେବ। ଆନ୍ସର୍ ଆମର ବାହାରି ଯାଇଛି 116। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ରହିବ, ଆରାମସେ ଆପଣ ସର୍ଟରେ କରିପାରିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ the two corresponding angle formed by the intersection of two parallel line by transversal are ଦେଲା ଏତିକି ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆମେ ଯିବା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସାଲ କହିଛି ମାନେ ଆମର ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଆମର parallel ଲାଇନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସାଲ ଦେଇଥିବ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କହୁକା ଧର ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଆଉ ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ୍ଟା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହୁଅନ୍ତି କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ तो करेस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हुए यही क्वेश्चन आम करुचे कि करेस्पॉन्डिंग यदि एंगल इक्वल हुए ताले आम कहि परिबा जे दुईटा एंगल समान ताले 3x माइनस 20 इक्वल टू 5x माइनस 60 ताले इक्वल करवा ताले केते हो 5x माइनस 3x 2x हो आ एटा केते हो 40 हो ताले x रो वैल्यू केते हला 20 है एक्स वैल्यू 20 होगा ताले एक्स वैल्यू 20 होगा ताले बाहर करते हो 4x प्लस 10 ताले 4 इंटू 20 इंटू 30 ताले 80 प्लस 30 केते 110 110 ताले ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो बुझी पाले आराम से एभले करि परिबे देखो आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ए बी सी डी ट्रापिजियम गोटे ट्रापिजियम देछि ट्रापिजियम रो होछि कि कहिछि ट्रापिजियम माने हमको जଣା अछि ट्रापिजियम होछि हमरो जଣା अछि हमको वन साइडेड विपरीत नंबर जेटा पेयर ऑफ वन साइडेड एट पैरेलल ट्रापिजियम रो होछि देखो ट्रापिजियम ता होछि ए टाइप रो तार होछि दुईटा साइड पैरेलल आ दुईटा साइड नॉन पैरेलल तो एठो कहला जे तारो ए बी सी डी देछि तारो हमरो ए बी और सी डी भितरे पैरेलल साइड रो तार लेंथ ता देछि आ ए बी सी डी टा ग्रेटर देन ताले ऊपरटा हो ए बी तळटा हो सी डी नै परिबा तो एठो कुआ होछि सी डी रो वैल्यू देला 24 सी डी होछि 24 देला सी डी 24 देला ताले एठी कहंतु ए बी और सी डी भितरे 12 देला ताले ए बी सी डी डिस्टेंस ताले कोड हाइट देला 12 तापर देला होछि ए डी बी सी दे देला केते 13 ताले एठी आपण कहि परिबे एटा 13 एटा 12 एई जो एटा केते हो एई छोटिया साइड टा केते हो ट्रिपलेट पके देबे पाइथागोरियन एटा 5 हो ताले एटा 5 हो एपटे 5 हो टोटल टा 24 5 5 10 ताले मझिरे केते रहइबो 14 रहइबो ताले एई एतकीटा जगह होछि 14 एई जगहटा केते हो ताले 14 हो ताले दुईटा साइड पाई गले दुईटा पैरेलल साइड ऊपरटा होछि 14 तळटा होछि 24 ताले गोटे फार्मूला अछि किसो फार्मूला अछि होछि हाफ इनटू हाइट केते 12 हाफ इनटू हाइट इनटू जेटा पैरेलल साइड रो सम 24 प्लस 14 24 10 34 4 38 2 2 6 12 ताले 38 इंटू 6 6 48 4 34 18 4 22 228 ताले आंसर हो कते 228 टिके लेंदी अछि आराम से बुझि पारल ए टाइप रो क्वेश्चन टा आराम से आपण सॉल्व करि पारिबे एटा तो 110 ले बाहर करले एटा 2 to 8 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड देखो मीन एंड मोड देखो मीन होछि कोन सब को सम करियो बाय नंबर ऑफ टर्म नंबर ऑफ जरा नंबर को सम करियो बाय नंबर ऑफ टर्म ताले की करबा 1 + 3 4 3 7 3 10 11 12 12 2 14 14 4 18 19 19 sum of the all data by number of data सेटा होची फार्मूला केतरा डाटा 3 3 6 3 9 2 11 11 अछि एटा होची मीन नो माइनस करो मोड होची जो नंबर टा अधिक थिबो जो नंबर फ्रीक्वेंसी अधिका एटी 1 टा अछि अधिका तले 1 हो मोड हो 1 माइनस हे जिवो तले 19 माइनस 11 19 माइनस 11 by 11 तले केते हो आंसर 8 by 11 एटा हो आंसर 38 आंसर हो सेटा सरियला।
ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ 9 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଇଜ୍ ଡିଭିଜିବଲ୍ ବାଇ 88 ତାହେଲେ 88ରେ କେଉଁ ନମ୍ବର ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେବ 88 मतलब जो नंबरटा 8 इंटू 11 डिविजल मतलब 8 भी डिविजल हो 11 भी डिविजल हो फास्ट में चेक करा 8 डिविजल हुआ दरकार 8 डिविजल रूल किस लास्ट चार्टा लास्ट 3 डिजिट सॉरी लास्ट 3 डिजिट हूँ डिविजल हुआ दरकार केते द्वारा 8 द्वारा ताले 8 पकेबा 8 9 72 8 9 72 केते हला 2 2 2y ताले 8 रे केते पकेले 20 हो 8 3 पकेबा ताले जाई कटिबो 24 ताले y रे वैल्यू केते हला y रे वैल्यू 4 ही गला ताले y रे वैल्यू 4 बाहरी गला ताले y रे वैल्यू केते हला 4 ही गला हम दरकार ना x रे वैल्यू ताले हमें डिविजिबिलिटी रूल कहार पकेले 8 रो पकेले ना 11 रो मते कोन 11 रो होची किसो सम ऑफ द जेटा को जाय सम ऑफ द जेटा कि हमर अल्टरनेट डिजिट को माइनस करबा देखो तो सम करबा अल्टरनेट डिजिट को माइनस करबा देखो तो एटा होची केते केते अछि 5 5 10 5 plus 5 10 plus 9 19 19 19 plus 7 20 14 19 7 26 26 plus y 26 plus y ताले केते हो एटा y रो वैल्यू केते पाई छे y रो वैल्यू पाई छे हम केते y रो वैल्यू केते पाइले हमें ना 4 पाइले ताले y रो वैल्यू 4 पाई छे y रो वैल्यू 4 पकेबा ताले 7 प्लस अल्टरनेट डिजिट को सम करबा 7 प्लस 4 केते 11 11 प्लस 9 केते 20 20 प्लस 5 25 प्लस 5 30 ताले 30 30 माइनस केते हो अल्टरनेट डिजिट गला एना 6 प्लस 5 6 प्लस x प्लस 2 8 प्लस 4 12 ताले 12 प्लस x बा 12 माइनस x करबा ताले केते जेबो 30 माइनस 12 केते हो 30 माइनस 12 केते हो 30 माइनस 12 केते हो 18 18 माइनस x ताले 18 रे केते माइनस करले हमर जेटा कि 11 द्वारा डिविजन होबो 18 रे 7 माइनस करले 18 रे 7 माइनस करले हमर हो 18 रे 7 माइनस करले जोटा पाइबा 11 पाइबा 11 टा 11 द्वारा डिविजन होबो ताले सेही रूलटा पड़ला ताले हम केते पाइले 7 पाइ गला ताले ना वैल्यू बाहर करियो हम केते केते 2x plus 3y बाहर करबा 2x plus 3y बाहर करबा 2x plus 3y रो वैल्यू बाहर करबा 2 into x x रो वैल्यू केते हला x रो वैल्यू हमें पाइले ना केते पाइले हम x रो वैल्यू पाइले हम 7 पाइले प्लस 3 into y y रो वैल्यू केते 4 पाइ छे ताले 7 into 2 जे 14 प्लस 12 केते हला 26 आंसर हो 26 ऑप्शन में अछि ऑप्शन में अछि तो जहाँ हो आज आम डिस्कसन कले 5 कि 6टा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे आम नेक्स्ट क्वेश्चन आउ डिस्कसन करबा जहाँ रहिला तो आपण मानको अनुरोध वीडियोटा यदि भल लागला ताले आपण माने कमेंट शेयर लाइक कर देबे एवं वीडियो को शेयर कर देबे तो एई टाइप रो वीडियो कंटिन्यू आसीबो जेतकी सब प्रीवियस क्वेश्चन मु आपण माने नेक्स्ट भी डिस्कसन मध्ये करबी जय जगन्नाथ।